नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT सर्जन आपसे मुखातब है। सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अब ये 21st सेंचुरी है, अब एक जदीद दौर आ गया। वो पुरानी बातें ख़त्म हो गई। ना खेतों में बैलों के साथ कोई हल चलाता है, ना कोई पैदल हज पे जाता है। चीज़ें बेहतरी की सिमत चल पड़ी। जदीद 777 बोइंग आ गया। इसी तरह हाथ वाले पंखे की बजाय अब एयर कंडीशनर आ गया है। पहले लोग जो थे वो सफर करते हुए बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बेहतरीन हमारे पास गाड़ियां हैं, उनके ऊपर आप जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये IT का दौर आ गया। पहले खतों के जरिए खत जाते थे, कबूतरों के गले में डाल देते थे। यानी ये मैं मिसालें दे रहा हूँ कि अब हमने नई चीज़ है। 1 मिनट में हमारे पास ईमेल है, वी आर अडॉप्टिंग। बात करनी है तो पहले वो अभी ये कुछ देर पहले इतने बड़े बड़े टेलीफोन होते थे, बड़ी मुश्किल से, फिर वो मोबाइल भी आए तो इतने मोटे मोटे। अब हमारे पास बेहतर फैसिलिटी है। हमने जदीद चीज़ों को अडॉप्ट करना है। पहले जंग जो थी, तलवार हाथ में पकड़ी थी, घोड़े पे बैठ के सिकंदर आजम आया था फतह करने। अब घोड़े और तलवार के साथ मुल्क फतह नहीं हो सकता। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ। वो यूनानी था। अब वो जो चीज़ें यूनानी उस वक्त 3,000 साल पहले की जो थी, वो आज नहीं। सिक्का राइजल वक्त चलता है। अब आपने जब सफर के लिए बोइंग जेट इसको यूज करना है, आपने वॉरफेयर में आपने मतलब इवन एटमिक ताकत यूज कर रहे हैं हुई है, या बाकी वॉर वेपन्स कोई F-16 है, कोई दूसरे त्यारे हैं, वो यूज होते हैं। अब सेहत के मामले में हम क्यों 3,000 साल पीछे हैं? मेरा ये सवाल। खेतों में आप वो बैलों के साथ नहीं काम होता, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, स्प्रे का सिस्टम आ गया। तो इसलिए आज मेरा यही टॉपिक है कि मैंने आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देनी, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में मैक्सिमम काम विद इन कंट्री भी किया। इंटरनेशनल लेवल का सार्क कॉन्फ्रेंस मैंने यहीं लाहौर में अल्लाह की मेहरबानी से 3rd सार्क कॉन्फ्रेंस आई ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें गैलेक्सी ऑफ पीपल like Professor John J. Grote, जो पूरी दुनिया के ENT के प्रेसिडेंट थे। He came from Holland, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, galaxy of people they came, they brought their knowledge, we sat here together। यहाँ बैठ के हमने इस शोबे को आगे ले जाने की कोशिश की कि यार आप मिल बैठे हैं। हमारे इलाके के मसाइल अपने हैं, अमेरिका के मसाइल अपने हैं। वहाँ पर आदमी का कद वजन कुछ और है, यहाँ आदमी का ये हमारे साथ में डिस्कस हुआ। यहाँ पर लाहौर में PC में मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी कि भाई हम यहाँ के जो खिते के मसाइल हैं, अब जिस वक्त इधर दिन होता है उधर रात होती है अमेरिका में, यहाँ पर जो जड़ी बूटियां भी हैं, चीजें भी हैं, बाकी इंसान की अपनी रिस्पांस है। कुछ चीजों को लेके मुतदिल तरीके से, मैं किसी भी स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सबको लेके चले, आप उनकी बातें सुने। और सबसे बड़ी बात है कि इस खिते में जो नाक कान गले की बीमारी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कि उसमें हम बहुत पीछे हैं बाकी मुल्कों से। अब हम इलाज के लिए क्यों लंदन जाएं? क्यों ना हमारे अपने मुल्क में वो फैसिलिटीज हो? क्यों हम लोग न्यूयॉर्क जाएं? क्यों हम वाशिंगटन में जाएं? जबकि हमारे वही पाकिस्तानी डॉक्टर वहां बैठे हैं, वो वहां कर रहे हैं, तो हमारे में क्या कमी है? मैं गया हूँ अमेरिका में, मैं इंग्लैंड में गया हूँ, पाकिस्तान से कोई यकीन करे ऐसी बात नहीं है। बस जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप फैसिलिटीज दे रहे हैं ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो शनाख्त है, आप बिलीव करें, मिडिल ईस्ट में जाए वो कहते हैं जी हमने करवाना ही ऑपरेशन पाकिस्तानी डॉक्टर्स से। आप अमेरिका में भी जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो ENT के हैं, चाहे वो TB के हैं, इंग्लैंड में भी इसी तरह, दे आर मोस्टली पाकिस्तानी। आई फील प्राउड ऑफ देयर और एम्बेसडर्स। जो पाकिस्तानी डॉक्टर वहां मौजूद हैं वो हमारे सफीर हैं। पाकिस्तान की एक शनाख्त है, हर जगह ऐ पाकिस्तानी डॉक्टर है भाई, ये देखो चले जाओ। यहाँ थोड़ा सा माहौल डिफेंसिव किया गया। यहाँ भी मेरा ख्याल है कि अगर डॉक्टरों को थोड़ी सी थपकी दें, वो मेहनत करके और अपने आप को आगे लेके एक्सेल करें, तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर ये मैं बहुत फिरा हूँ। मैं दिल्ली में गली गली मोहल्ले में गया हूँ, वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल 4 हैं,
یہاں تو ایک ہے نہیں، گنگا رام 1 2 3 4. پھر میں ایمز میں گیا ہوں، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا ہسپتال میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہیں پر. وہ تمام صوبوں کو، پورے انڈیا کے لوگوں کو، 1 ارب اور 40 کروڑ کی آبادی کو وہ کیٹر کرتا ہے. لاکھوں کے حساب سے اس کی بیڈ سٹرینتھ ہے. وہ تو ایک شہر ہے پورا لگتا ہے. وہاں بھی میں گیا ہوں. میں میو ہاسپٹل جو انگریزوں نے بنایا تھا اس سے پہلے، یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ہر چیز یہاں سینئر ہے جو لاہور میں بیٹھا ہوں. پنجاب یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی دلی میں نہیں ہے، کیونکہ دلی میں انگریز بعد میں گیا، انہوں نے پہلے لاہور میں بنایا پہلی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی. یہ میں نالج میں اضافہ کر رہا ہوں ہسٹوریکل. پہلا میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج وہ لاہور میں بنا ہے، دلی میں نہیں بنا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، آئی فیلٹ پراؤڈ آف دیٹ. بلکہ مجھے کئی بزرگ ملے وہاں پر جو ڈاکٹر تھے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے میٹر کا ایگزام بھی جو تھا وہ پنجاب یونیورسٹی آپ کی لاہور کنڈکٹ کرتی تھی. کنگ ایڈورڈ سے ہمارے بزرگ پڑھے وہاں پر، انہوں نے سارے کا سارا یہ ساری چیزیں تھوڑا سی میں بوسٹ اپ دے رہا ہوں کہ یہ جو خطہ ہے، یہ لاہور کو سٹی آف اسکول اینڈ کالجز کہا جاتا تھا بیفور پارٹیشن. پہلا ڈینٹل کالج اس خطے میں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، پہلا ویٹرنری کالج، پہلا NCA. یہ ساری چیزیں جو تھی انگریز نے یہاں بنائی. اس کے بعد پھر انہوں نے دلی کو فتح کیا. پہلے پنجاب کانکر ہوا، اس وجہ سے یہاں پر یہ چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے ہمیں ملی ہے. اور اچھا کیا، تمام گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ ان کا رول رہا ہے. کسی نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا دیا، اور میں کہتا ہوں اس جیسا پورا انڈیا پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. میں بڑا گھوما پھرا ہوں، میں دلی بھی گیا، میں بامبے بھی گیا ہوں، میں اس کے بعد اپنے ڈھاکہ میں بھی، آپ کے کولمبو میں بھی، کیونکہ میرے وہ سال کے ملک تھے جہاں پر میری کانفرنسز ہوتی. سال کی 4th کانفرنس ہماری کولمبو میں ہوئی تھی. یار اس جیسا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر. میں کھٹمنڈو میں گیا تو وہاں بھی وہ سائیکل رکشا والے اور وہ دوسرے تیسرے گھومتے پھرتے ہیں. ایون دلی میں کافی سارے لوگ ابھی بھی سائیکل رکشا چلاتے ہیں. یہ جو خطہ ہے، یہاں پر ہم نے پاکستان میں لوگوں کو ایک اچھی چیز 21ویں صدی کے حوالے سے بتانا ہے کہ اب جو گلے کا ٹانسر کا آپریشن ہے وہ بھی بڑا ایک ماڈرن طریقے سے ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، 5-10 منٹ میں آپریشن ہو سکتا ہے. ناک کی ہڈی کا جو آپریشن ہے وہ بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے فیسلٹی نہیں تھی، اب ہم کر دیتے ہیں. اس طرح کان کے لیے میں ضرور بات کروں کہ بہرا پن کے اوپر اب بہت کام ہوا ہے. یہاں ڈائگنوسٹک سینٹرز کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور. ضیاء الحق صاحب سے میں ملا ہوں، انہوں نے اپنا ڈائریکٹو ایشو کیا جس سے 4 صوبائی دارالحکومت پلس انہوں نے کہا انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں بھی ایک سینٹر بنائے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. وہ اتنے اس معاملے میں پازیٹیو تھے. میرا ان کے پاس جب میں گیا ہوں 1.5 گھنٹے کی ملاقات میری ہوئی، میری ہارڈلی 10 منٹ کا ٹائم تھا. ہی واز دا موسٹ پاورفل. اس وقت وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی وہی تھے، سب کچھ وہ تھے. تو انہوں نے ڈائریکٹر کو نے کہا یار یہ قانون کا حیرانگی والی بات ہے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلی کانفرنس پہ مجھے انوائٹ کرنے آئے ہیں. میں گیا تھا جی تمام ذمہ داری سے، لاہور سے لے کے کراچی تک PhD اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے نمائندہ بن کے، بوتھ فرام آرمی اینڈ سول سیکٹر. آئی میٹ ہم اینڈ سیڈ کہ پلیز آپ لاہور میں آئے، ہم پہلی کانفرنس کروا رہے ہیں. اس سے ہمیں ایک بوسٹر مل جائے گا. ہمارا کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، ہم نے سب نعت کان گلے کے لیے اور اسپیشلی بیرپن کے لیے کچھ ایک سٹارٹ لینا چاہتے ہیں. جو نہیں ہوا تو کہ یار تم پہلی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں. یہ میری ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں. پاکستان تو 47 میں بنا ہے، اب تو 81 میں آ گئے میرے پاس. میں کہ جی چلو اچھا کام ہے، جب بھی شروع ہو جائے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن میں اب آ گیا ہوں تو آپ پلیز آئے. اور وہ اسپیشل آئے پنڈی اسلام آباد سے. ہی اسپیشلی کیم، لینڈڈ آن لاہور ایئرپورٹ، کیم ٹو یہ ہلٹن ہوٹل کہلاتا تھا یہاں پر کانفرنس. 22 اکتوبر کی بات ہے. وہ آئے 11 بجے کے قریب. ان کی اسپیچ 10 منٹ کی تھی، انہوں نے 2 گھنٹے اسپیچ کی. بڑا انہوں نے اس میڈیکل کے شعبے کو، ہر چیز کو بڑے اچھے پیرائی سے. مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس خطے میں ہم کام شام کریں، کیوں نہیں کرنا. اب ہم ایک آزاد نیشن ہے تو ہم اپنے عوام کو وہی سہولتیں دیں. کیوں جانا بھی انگلینڈ، کیوں جانا امریکہ، کیوں جانا آسٹریلیا. یہ کوئی کمی ہے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا پلیئر چاہے کرکٹ کا ہے، چاہے ہاکی کا ہے، چاہے وہ کوئی سپاہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، دی آر ٹاپ کلاس پیپل. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. میں پوری دنیا گھوما پھرا ہوں. آئی کیو کے لحاظ سے بیسٹ پیپل آئی ہیو سین ہے پورے خطے میں. کوئی بندہ کا آئی کیو اتنا نہیں ہے. ہمارے جو لوگوں کا آئی کیو ہے ان کی شکلیں اچھی ہیں. میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں سارے سارک کنٹریز میں پھرا ہوں. یہ خطہ جو مجھے سب سے اچھا لگا ہے، اس میں لوگوں کی شکلیں، ان کے کپڑے،
ان کا سسٹم بہت اچھا ہے. ابھی بھی ہم نیگیٹو بات نہ کریں. وی آر گڈ امنگ دا سار کنٹریز. ہمارے پاس فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, لیکن ان کو اور ہم آگے لے جا سکتے ہیں. میں اچھی بات کروں گا, ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں تھوڑا سا آپس میں کوآرڈینیشن کر کے ہم میڈیکل پروفیشن کو اس طرف لے جائیں جس سے 21ویں صدی کا ایک رنگ نظر آئے کہ یہاں جدید چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے خرچ کریں, فارن ایکسچینج خرچ کریں, باہر جائیں علاج کے لیے. بھائی کیوں نہیں؟ جب ہمارے وہی ڈاکٹر وہاں کام کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ہیئر. تو اس لیے میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اور آپ اللہ کی مہربانی سے 80 سے پہلے کا پاکستان کچھ اور تھا. 81 سے جب ہم نے کانفرنس کرائی ہے, ڈائگنوسٹک سینٹر سپوز بن گئے. پہلے کانوں کے لیے آلہ یا سماعت کے لیے لوگ ٹیسٹ کے لیے باہر جاتے تھے. یہ آرڈیالوجسٹ کی پوسٹیں کوئی نہیں تھی. پہلی آرڈیالوجسٹ کی جو پوسٹیں ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے ڈائریکٹر سے جو میں نے مل کے, وہ انہوں نے کہا ENT کے ڈائگنوسٹک سینٹر, تشخیصی علاج کرنا بعد کی بات ہے. بڑی اچھی ان کی سوچ تھی. انہوں نے کہا جی پہلے آپ ڈائگنوز تو کریں. نہیں, جیسے ہارٹ ہے پہلے اس کی ڈائگنوزس کا ہو جائے, پھر دیکھیں گے بائی پاس ہونا ہے نہیں ہونا کتنا. اس سے ہمیں ایک ماشاءاللہ بہت وی آر کوائٹ گڈ. میں گھوما پھرا, میں ڈھاکہ میں گیا ہوں, بڑا اچھے طریقے سے. پہلی کانفرنس ہماری جو سال کی تھی, میں نے پاکستان کو اس میں ریپرزینٹ کیا. پروفیسر علاؤدین وہاں پر چیئرمین تھے, پروفیسر ہیڈ آف ENT ڈپارٹمنٹ جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے تھے. انہوں نے وہ کروائی. وہی سارک کے پہلے پریزیڈنٹ بھی وہی تھے, بلکہ ہمارا سارک جو ENT سرجن ایسوسی ایشن کا ہیڈ کوارٹر جو ہیڈ آفس ہے وہ بھی ڈھاکہ میں ہے. وہیں انہوں نے اس کو رجسٹر کرایا, میرے سے بات کی. پھر میرے کہنے پہ وہ تھرڈ سال کانفرنس میں 40 ڈاکٹروں کا وہاں سے پورا اتنا بڑا جتھا لے کے آئے. ENT کے ڈاکٹر کوئی چٹاگانگ سے, کوئی کرنا فلی سے, کوئی ڈھاکہ سے, کوئی نارائن گنج, مجھے تو شہروں کا نام یاد ہے. وہ سارے آئے کیونکہ ہم نے بھائی وہ جغرافیہ پڑھا ہے. جب میں 6ویں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ہم ایک یہ ویسٹ پاکستان تھا, وہ ایسٹ پاکستان تھا, تو مجھے تو وہ شہروں کو بڑا اچھا لگا. وہ سارے شہر مجھے پتا تھا. کرنا فلی پیپر مل جہاں پر اس زمانے میں کہتے تھے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا یہ کیا کہتے ہوتے ہیں کاغذ کا کارخانہ ہے, کرنا فلی میں ہوتا تھا. تو مطلب ہے کہ وہاں سے ایسٹ پاکستان اس وقت جو کہلاتا تھا, اب تو خیر وہ ریسپیکٹ فار دیٹ, بنگلہ دیش سے وہ پروفیسر علاؤدین صاحب ایک پورا 40 لوگوں کا پورا جتھا لے کے ادھر آئے. PC ہوٹل میں ان کے 3 دن قیام ہوا. ان کو ہم نے رکھا, بڑے طریقے سے انہوں نے اپنے خطے کی باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ کان کے بہنے کا مرض وہاں بہت زیادہ ہے کیونکہ گرم مرطوبہ وہاں بہت ہے. اس کے اوپر پھر کانوں کے آپریشن کون سے کرنے ہیں, کون سے نہیں کرنے. اسی طرح دلی ہے, اسی طرح آپ کا سری لنکا ہے, وہاں سے اس کی طرح آپ کے کھٹمنڈو سے, وہاں سے بے شمار لوگ دیکھ کے میئر. بڑی اچھی باتیں ہوئی اور ابھی بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہم اپنا میڈیکل کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون اگر کریں, ہم اس خطے کو اور آگے لے جا سکتے ہیں. رہ گیا کانوں کا معاملہ ہیئرنگ کے اوپر, کیونکہ مجھے یہ رسپانسبلٹی تھرڈ سال کانفرنس میں بھی دی کہ ہیئرنگ فار آل کے اوپر یہ کام کریں. پھر دلی میں اللہ کی مہربانی سے میں نے پاکستان کو عزت دی, اللہ نے مجھے بھی دی. میں نے اوپننگ کی, میں نے ان کی موم بتی جلا کے 5000 ڈاکٹر وہاں بیٹھے تھے, ان کا افتتاح کیا 5th سال کا. وہاں بھی سلوگن یہ تھا کہ what is the most modern treatment of ENT diseases. ان کے لیے جدید طریقوں سے, کن طریقوں سے ہم آپریشن, کن چیزوں سے دوائی دے سکتے ہیں, کن چیزوں سے ہم ان بیماریوں کی روک تھام کر سکتے ہیں. اب جیسے شور اگر نہیں ہوگا, آپ اپنے فیکٹری ورکرز کو, میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, جہاں پر پرنٹنگ پریس ہے, جہاں پر ٹیکسٹائل مل ہے, بہت شور ہے, اوہ بیچارے ہزاروں مزدور اندر کام کر رہے ہیں, ٹھکا ٹھک وہ آواز آ رہی ہے, ان سے ان کے کانوں میں ٹنائٹس کا مرض شروع ہو جاتا ہے. کانسٹنٹ نوائز پروڈیوسز ٹنائٹس. اب اس کی بچت کے لیے ہیئرنگ ایڈ اگر فیکٹری اونرز دے دیں, اپنے ملازمین کو دیتے ہیں, سارا پورا ایک سسٹم ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن کئی لوگ نہیں پہنتے, کئی لوگ اوائڈ کرتے ہیں. اب وہ اگر پروٹیکشن نہیں لگائیں گے کان میں, جیسے ہم نہاتے ہوئے اگر کان میں وہ نہیں لگائیں گے پلاگ, تو کان میں فنگس ہو جاتی ہے. میرے پاس بڑے مریض آتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کان چوبلی لگ گئی. بھائی آپ پانی نہ جانے دیں. ابھی بھی آج میرے پاس مریض آیا تھا ایک, میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم کان کو خشک رکھنا ہے. اب وہ میرے پاس اپاڑا سے آیا, میں کہا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, کان میں فنگس ہے, پانی نہ جائے. جب پانی جائے گا فنگس ہوگی, فنگس سے پھر کان میں خارش شروع ہوگی, خارش کو چھیڑ چھاڑ کریں گے, کان کے پردے میں سوراخ ہو جائے گا. خوراک ہوگا تو پھر یہ میں سمجھتا اس طرح ترتیب پڑ جائے گی, اور پھر اللہ رحم کرے اس کے کافی مسائل ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس لیے پلیز یہ ماڈرن چیزیں ہیں, کچھ احتیاط ہے. میرے PTV پہ پروگرام تھا احتیاط,
रूही जाज उसकी प्रोड्यूसर होती थी और उन्होंने बड़ा काम, अपने सैकड़ों लेक्चर दिए हैं, उसमें हमने लोगों को एहतियात बताई है कि घास काटने वाला शख्स, एक घर में बर्तन साफ करने वाली औरत नजीरा बेगम या मोहम्मद हसन जो घास काटता है, उसको भी पता चल जाए कि मैंने हाथ कैसे साफ करने हैं, कैसे मैंने कान में कोई चीज नहीं डालनी, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ना तेल, ना चाबी, ना कान में काटन बड। उससे फिर ये जो शेर है अंदर, कान के अंदर एक शेर बैठा है, वो जाग पड़ता है, वो फिर बड़ा मुश्किल है, उसको फिर हैंडल करना बड़ा मुश्किल सा बात है। वो ऐसी बस्ती अगर उजड़ जाए तो वो फिर बसते बसते बस्ती है। कान के लिए कहा गया ट्रीटमेंट ऑफ ईयर टेक्स ईयर्स, कान का ऑपरेशन भी करते हैं फिर भी कान बहता रहता है, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। कान का सर्जरी हो गई, तो जैसे अब हार्ट का बाईपास हो गया, उसके बाद साल बाद फिर जरूरत पड़ जाती है, 2 साल बाद पड़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि वो जरूरत ही ना पड़े। आप चाबी ना ही कान में मारे, किसी के कान में थप्पड़ ना मारे। मैं उस तफसील में, या मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, किसी ने लड़ाई में थप्पड़ मारा होता है, किसी स्कूल टीचर्स की तरफ से बच्चे के साथ, किसी की खावंद ने बीवी के मारा होता है, वो भी एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। गुस्सा हराम है, गुस्से से बचें। ये मैं जिम्मेदारी से, बड़ी अच्छी बात है, ये मेरी हेल्थ टिप्स हैं, जो भी सुन ले, अगर पाकिस्तान में या बाहर भी जो सुन रहे, अगर कान के लिए रिस्पेक्ट करें। ये बहुत सेंसिटिव है, ये अंदर अल्लाह ने बनाया है, गुस्सा के अंदर, ये अंदर जाके, ये बाहर नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाई जो है, ये खूबसूरती है, एक्सटर्नल लेयर, इसका कान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। असल अंदर है, जब कान का पर्दा फटता है तो फिर अंदर तमाशा शुरू होता है। उस तमाशे को ठीक करना फिर बस की बात नहीं है। मरीज भी तंग आ जाते हैं, डॉक्टर भी तंग आ जाते हैं, फिर वो कहते होते हैं, आदमी से एक मुसीबत खाने में पड़ जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो बेहतर यह है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मॉडर्न चीज ये है कि अगर अल्लाह रहम करे कान का पर्दा फटा है तो फिर मैं भी करता हूँ टिम्पेनोप्लास्टी, कान के पर्दे की फिर रिपेयर। वो फिर एक बहुत बड़ा काम है, वो पर्दा लगाना पड़ता है, नया पर्दा लग गया, मशीन अंदर अगर टूट गई, 80 किलो चेन है अंदर, उसकी भी फिर 80 किलो प्लास्टिक उस ऑपरेशन को कहते हैं, वो 80 किलो को हम रिपेयर करते हैं, उससे फिर सुनना ठीक हो सकता है। यानी ये एक लंबी है, मैं इतनी मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करना चाहता, तो जो मतलब आपके लिए जरा मुश्किल हो, इतना जरूर है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, इसको सोया रहने दें। ये मेरी बात पीटीवी के मेरे जो प्रोग्राम होते थे, टॉप 10 में होते थे, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, उसमें रेटिंग आती थी पीटीवी के ऊपर जी, टॉप 10 प्रोग्राम, उसमें मेरा प्रोग्राम टीवी क्लिनिक ये शामिल होता था। तो उसमें मैं ये अच्छी चीज, इस तरह की चीजें होती थी कि यार ये शेर है, इसको ना छेड़े, ये उठ गया तो फिर मुसीबत डाल देगा आपके लिए। ये कान जो है, अल्लाह ताला ने एक बहुत नफीस, एक इंतहाई पेचीदा और एक इंतहाई छोटी सी चीज बनाई है। ये अंडर माइक्रोस्कोप सर्जरी होती है, हार्ट की तो वैसे हो जाती है, ये जो इसको काटते हैं, काट के अंदर जाते हैं हड्डी के अंदर जाके, फिर अंडर माइक्रोस्कोप, फिर उसको घंटों के हिसाब से, फिर उसके बाद वो कहते हैं वो ठीक हो ना ठीक हो, उसका मतलब ये है कि एक मुसीबत खाना है, बाद में फिर बड़ी केयर करनी पड़ती है। ये भी नहीं है वो इशू खत्म नहीं हो जाता, इशू इज नॉट क्लोज्ड, उसके बाद भी वो चलता रहता है। इसलिए ये जो है सबसे डिफिकल्ट चीज जो है नाक कान गले में, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द इनर ईयर। वो जो अंदर, फिर ये नहीं है, ये भी आज मैं आपको, कान का मकसद सिर्फ सुनना नहीं है, उसकी एक हिस्सा जो है वो बैलेंस के लिए है, वेस्टिबुलर अपरेटस। जब वो कान मुतासर अंदर से होता है तो आदमी का तवाज़ुन खराब हो जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए बैलेंस क्लिनिक भी है न्यूयॉर्क में, टनाइटिस क्लिनिक भी है। ये मोबाइल अन्यवा यूज करी जा रहे हैं, लगे हुए हैं इधर से जैसे बिजली की तारें होती हैं, यार दफा मारे। इसका सबसे ज्यादा, मैं एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल, ये मैंने पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों के पास इसका इस्तेमाल होते देखा। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बीइंग अ वेरी सिंपल ऑर्डिनरी सिटीजन, कि इसको थोड़ा सा कम करें। इससे मोटरसाइकिल के बजाय भी ये मतलब उसमें से जो धुआं निकलता है वो लोगों को पोल्यूशन, अगर आप साइकिल रख सकते बेहतर है। अभी कल भी मैंने देखी थी कि हॉलैंड का वजीर आज़म इस्तीफा देने जा रहा था तो साइकिल पे बैठ के जा रहा है। उधर मैं इंग्लैंड में गया हूँ, वहां जगह जगह साइकिल है, लोग ज्यादातर साइकिल या पैदल चलते हैं। हमारे इतने मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का नुकसान ये है कि उसमें से धुआं जो निकलता है उसमें सल्फर, कप और लेड, सीसा और कार्बन और सल्फर, 3 ये चीजें हैं जो निकल के आपके नाक के में से घुसती हैं, तो नाक की झिल्ली जो है उसको करती हैं वो इरिटेट। जब वो इरिटेट करती हैं, छींकें आती हैं, नाक में पॉलिप बन जाते हैं अंगूरों की तरह के। वो पॉलिप फिर बाद में ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ये भी मेरी याद रखें। पॉलिप का ऑपरेशन किया, फिर पॉलिप हो गया, फिर क्या जैसे घास को काट रहे 6 दफा। तो बाबा मोटरसाइकिल कम करते हैं, थोड़ा सा
पैदल चले, पैदल आदमी आए जाए, उसकी एक वैसे जो जाके आपने जिम में एक्सरसाइज करनी है वहां अंदर जाके जो साइकिलें चलाते हैं, ये मेरा एक बहुत जरूरी पैगाम है, ये मेरा बहुत जरूरी है। मैंने बाहर अभी इंग्लैंड में गया था, वहां हमने जगह जगह ले और कोई नहीं साइकिल जो मर्जी किसी का उठाते, बैंकों ने रखे हुए हैं अपने, मशहूरी की मशहूरी है जी ये फलां बैंक है, ये आप जाए चलाने के उनका अगला जहाँ स्टैंड है वहां मोटरसाइकिल अपना वो साइकिल छोड़ के आप चले जाए। ये जो है नाक को सबसे ज्यादा मुतासर करता है मोटरसाइकिल का धुआं, और मोबाइल जो है ये मेरी एक अपनी सोच है, एक मोबाइल जो है वो कानों को बहुत नुकसान दे रहा है, इसका प्लीज ध्यान रखिए। मैं मना नहीं कर रहा, ना टटा लीजिए, बहुत बड़ी सहूलत भी है, लेकिन इसका जो बेजा इस्तेमाल, और इसी तरह हर जगह मोटरसाइकिल, यार खुदा का खौफ करे, पैदल चले, वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। चलने फिरने से बेहतर, मैं आज भी सुबह की मतलब चलने फिरने से तो बेहतर दवाई कोई नहीं है, उसको छोड़ दिया। अब मैं सपोज मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी मुलाजिम के पास साइकिल नहीं है, जो स्वीपर भी है उसके पास भी मोटरसाइकिल है, वो भी घर से या जहां जाता है वो मोटरसाइकिल पे। खुदा का, उससे सबसे नुकसान ये है कि पोल्यूशन बहुत हो गई, इतनी पोल्यूशन हो गई, ये मोटरसाइकिल इतने उसमें से धुआं निकलता है, बाकी कारों में से भी निकलता है, मैं उनके हक में नहीं हूँ, वो भी गलत है। जितना का आप माहौल को अच्छा कर सकते हैं फ्रेंडली, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अपनी सेहत के लिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए पैदल या साइकिल बहुत अच्छी चीज है। ये भी ENT के जोरे में आता है कि अगर वो पोल्यूशन नहीं होगी तो नाक की बीमारियां नहीं होंगी, नाक की नहीं होगी तो गले की नहीं होगी, बीमारी घुसती नाक से वो जाता है एलर्जिक एलिमेंट जो भी इन्फेक्ट है, वो फिर आगे जाके अल्लाह रहम करे धुआं है तो उससे कैंसर होता है, जो कार्बन है कार्सिनोजन है, उससे एलर्जी भी होती है, उससे कैंसर भी प्रोड्यूस होता है। नाक का कैंसर बहुत कॉमन है, ये आम आदमी को पता नहीं, आम आदमी नहीं समझता, कोई सिर्फ एक फेफड़े का कैंसर हो गया या औरत नहीं ब्रेस्ट का कैंसर हो, बंदा खुदा नहीं है। लैरिंक्स का कैंसर मर्दों में, ये जो गड्डी है ये भी उसी का हिस्सा है, ये जो लैरिंक्स है इसको फिर निकालना पड़ता है, लैरिंजेक्टमीज होती है, फिर वो शुआएं लगती हैं, तो ये सारी चीजें बल्कि मेरा फर्ज था कि कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता दूं। नाक कान गले के मामले में अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, और अच्छा काम हो रहा है, अच्छे डॉक्टर्स आ गए हैं, लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है। मैं ये नहीं कहता, पहले तो ठीक है वो कहते थे नहीं जी हमने वो अंग्रेजी इलाज नहीं करवाना, अब आस्ता आस्ता वो सारे के सारे जो लोग हैं अब वो जहाजों में भी सफर करना शुरू कर दिया, पहले तो जहाज में नहीं बैठते थे, मैं ये भी आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, वो कहते पता नहीं क्या है। इसी तरह ये जो इलाज है मेडिकल का, इसको भी वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एनेस्थीसिया के अच्छे डॉक्टर आ गए, उन्होंने बेहोशी का सिस्टम एक बड़ा अच्छा कर दिया, जिसमें अबवात कम हो गई हैं। पहले तो बेहोशी का सिस्टम ही नहीं था नहीं पाकिस्तान में, 80 से पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर, जैसे मैंने ENT की बात बताई, वो मतलब है कि एनेस्थीसिया अब सेफ आ गया, उसमें सेफ्टी बढ़ गई है, इसलिए जो ऑपरेशन जितने भी हैं पाकिस्तान में वो अल्लाह की मेहरबानी से इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि नाक कान गले के मामले में अडॉप्ट करें मॉडर्न चीजों को, और स्पेशली एक जो लास्ट में बताऊंगा हेयरिंग एड, वो सबसे सस्ता और ऐसा, उसके लिए मैंने अवेयरनेस देनी है, क्योंकि ऐनक के लिए लोगों में है, ऐनक किसी को लगाए वो फौरन लगवा लेता है, बच्चा भी जवान भी बूढ़ा भी, लेकिन ऐनक के लिए अभी भी, ऐनक के लिए लोग कहते हैं जी पता नहीं लोकेशन गोरा कैंट में भी गलत है, ऐनक आंखों में लगी हुई अंधा तो कोई नहीं कहता। अब हेयरिंग एड बड़े बड़े नहीं है, अब वो छोटे छोटे भी आ गए, तो छोटा सा कान के अंदर लगा देते हैं, आदमी सुनता है, जब वो बच्चा सुनेगा तो बोलेगा भी, और बुजुर्ग आदमी अगर जब सुनेगा तो वो बूढ़ा नहीं होगा, जवान रहेगा, वो एक्टिव रहेगा सोसाइटी में, बच्चों के साथ अपनी दुकान पे जाएगा, दुकान को चला लेगा, कारोबार में जाएगा, कारोबार चलेगा, शादी के फंक्शन में जाएगा, वहां प्रॉपर्ली वो मिल गिल के दुख सुख बातें कर लेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। डिप्रेशन की एक काज जो है मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो ना सुनना है, जिसमें बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, और बुढ़ापे की भी एक बुढ़ा तब होता है जब आदमी सुनता नहीं है, वो कोने खतरे में चला जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कानों की केयर करनी है, और हेयरिंग के लिए एक स्लोगन पे मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, हेयरिंग फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।